ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଉଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ এই ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନେ 10ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନଙ୍କର ଡାକରାରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ସହରରେ ପୁରା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା କାଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଏ ଶ୍ରମ ଆଇନଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର 44ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଶ୍ରମ କୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛି। ଏ ମଣ୍ଡିରେ ଟୋକନ ମିଳିନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଆମର ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଯେଉଁ ଅବନତିକୁ ତାଙ୍କେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ପରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ଚାରିଟା ଦାବି ଉପରେ ଆମର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। 10ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଡାକରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ସହରରେ ଅଛୁ। ଜୟପୁର ସହରରେ ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 6ରୁ 6 ଡାକିଛନ୍ତି, 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାଇ ପିକେଟିଂ କରିକି ଯେଉଁଟା ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିବେଦନ କରିଛୁ କାଲି। ଆଜି ଯଦି ବନ୍ଦ ରଖିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିକେଟିଂ କରି ସେ ଦୋକାନ ବଜାର ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ। नमस्कार मु सत्यव्रत नंद जयपुर जन संपादक कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए आपण अखचक सब बंद रही दुकान बजार 80% बंद रही देखिए बैंक आउ रहा आमर स्कूल कॉलेज एवं समस्त कार्यालय समस्त गवर्नमेंट कार्यालय बंद रही आमर एवं लोक बुलूं बंद करने खाली किसी गरीब श्रेणी लोक जी पेट पाटना जी दिन क्या मजूरिया दिन आज कम कले आज दुकान खोलिले बचे से खोलते समस्त प्रकृत कहीं माने आम आम लड़े ना लड़े हूँ श्रमिक मान लड़े लड़े चाषी मान लड़े लड़े संविधान अधिकार लड़े लड़े व्यक्तिगत लड़े ना लड़े ये जो अधिकार लड़े ए लड़े लोक लड़े जो श्रम आईन आनी 4 गोटी श्रम आईन आनी जो श्रमिक मैंने 8 घंटा 10 घंटा काम करेंगे जो कॉर्पोरेट मैंने यार फायदा ने धनी लोक धनी हे गरीब लोक गरीब हे तेणु ए जो आज भारत बंद होती कोरापुट जिला जयपुर मध्य संपूर्ण बंद होती देखिए गोटे जिनस आज कथा कहवा गोटे जुर्म भाया से गोटे जिनस कह जुर्म के राह में मुंह खोलेगा कौन जुर्म के राह में मुंह खोलेगा कौन अरे हम भी चुप बैठ गए तो सच बोलेगा कौन जब आम बामपंथी लोक चुप बसचु तो आगामी दिन में केवे भी संभव नहीं तेणु आम आर पार लड़े लड़ू जो श्रमिक गरीब मार नीति केंद्र सरकार राज्य सरकार चलते खाली खाली कथा कुआ सरकार रंगमरा सरकार और खाली ना बदल कर जाति धर्म ना जो एमाने मनीष को मनीष बांटिक कुर्ची निजर कुर्ची निजर जो ये को चलवा चेष्टा कर सरकार चलवा चेष्टा आम के बर्दाश्त करूँ आगामी दिन में आंदोलन जोरसोर लड़ू संविधान रूप आर पार लड़े लड़ू धन्यवाद।